جو کہ ان کے پراکسیز ہیں. اس لیے ہم اس کی بھرپور تحقیقات کرائیں گے کہ یہ کام کرنے والے جو ماسٹر ہیں, جو ماہر ہیں, جن کا تجربہ ہے, جو آپ کو ووٹ کو کینسل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں ویڈیو پر, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس میں یوٹیوب میں ہونی چاہیے کہ ووٹ ریجیکٹ کروانے کا طریقہ علی گیلانی سے پوچھئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ نیشنل اسمبلی میں مائنورٹی ہوتے ہوئے بھی اپنا الیکشن انہی حربوں سے جیتنے کی کوشش کی اور جیتے. وہ جیت کیا تھی وہ ساری قوم کو پتا ہے, وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کون پیسے لے کے پھر رہا تھا اسلام آباد میں ان دنوں میں بھی اور کل کی رات کو بھی. ان کا تو کام یہی ہے. ہماری تو پارٹی کا جو موقف ہے, بنیادی موقف ہے, جس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان دن رات جدوجہد کرتے رہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی گئے بل کے ذریعے, ہم سپریم کورٹ بھی گئے, پریزیڈنشل ریفرنس ہم نے دائر کیا کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے, شو آف ہینڈ سے ہونے چاہیے. لیکن وہ قوتیں جو کہ آج اپنے ہی کھیل میں بے نقاب ہوئیں, وہ کس طرف کھڑی ہوئی تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کس طرف کھڑی ہوئی تھی. ہماری تو یہی جدوجہد ہے. ہم نے تو ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے کہ طریقہ شفاف ہونا چاہیے, طریقہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے. کہ یہ جو اس قسم کے جو سازشی لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چوری بھی کرتے ہیں اور شور بھی جا کے ایف آئی آر بھی درج کراتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ بڑے کھٹور لوگ ہیں. انہوں نے اس ملک کی سیاست میں جو اخلاقیات تباہ کی ہیں, انہوں نے جو اس ملک میں سیاست کو پیسے کا کاروبار بنایا ہے, وہ لوگ آج ادھر ایکسپوز ہو گئے. لیکن عوام جانتی ہے ان کو کہ ان کا موقف عدالت میں کیا تھا, پارلیمنٹ میں کیا تھا, عوام کے سامنے کیا تھا. وہ چاہتے ہیں کہ یہی سیکرٹ رہے کہ وہ لین دین کر سکیں, اس قسم کے حربے استعمال کریں کہ کیمرے لگا کے دیں اور اس قسم کی چیزوں سے الیکشن کو اور سینیٹرز کو, ممبرز نیشنل اسمبلی کو وہ بلیک میل بھی کر سکیں. بلیک میل کرنا, پیسے کا استعمال کرنا, دھوس استعمال کرنا, یہ ان کی سیاست کے بنیادی ستون ہیں اور آج یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, نئے سرے سے نیا پولنگ بوتھ لگنا چاہیے اور کسی کو بھی اس پہ اعتراض, تو ان کی یہ سازش جو انہوں نے کی تھی ہم نے اس کو بے نقاب کیا ہے اور انہوں نے یہ جو ڈرامہ ڈھونگ رچایا ہے اس کا انشاءاللہ ہم پوری تحقیقات کریں گے اور ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. اور جو نیا پولنگ بوتھ بنے گا اس کو بھی ہم انسپیکٹ کریں گے, کیونکہ اتنے سازشی ماہر لوگ ہیں, بڑے آئے جیمز بانڈ 007 پہنچ رہے ہیں جی, کہہ رہے ہیں, اور جس نے ڈھونڈا ہے اس نے لگایا ہے. کیسے پتا تھا ان کو؟ آتے ساتھ ہی ادھر گھسے ہیں وہ اور یہ کیا ہے. تو یہ بوندی سازش تھی جس طرح سے شبلی صاحب نے کہا, اور یہ نہیں کہ حربے ہیں. یہ سارا آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی, اس سے پہلے جس طرح سے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرتے رہے, سارا وقت ان کو ایک ہی چیز چاہیے, وہ ہے این آر او. انہوں نے کیوں حمایت کی خفیہ بیلٹ کی؟ خود کہہ کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے کہا, 2015 میں پھر انہوں نے کہا, لیکن کیا نہیں. کیوں؟ ایک وہ یسر رضا گیلانی کا الیکشن آپ کے سامنے, اور دوسرا آج کی یہ حرکت. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کدھر کھڑے ہیں. کلیئر موقف ہے عمران خان کا, شفافیت, ٹرانسپیرنسی, کرپشن کا ہر سطح سے خاتمہ. اور ان کا کیا موقف ہے؟ سیکرٹ بیلٹ, دھوس دھاندلی, یہ کیمرے, یہ حربے اور کرپشن, پیسے کا استعمال, ہر سطح پہ کرپشن کو یہ تحفظ دیتے ہیں, 2 نمبری کو یہ تحفظ دیتے ہیں. ہیں ہی 2 نمبر لوگ. آج جو انہوں نے حرکت کی پوری قوم نے دیکھی ہے, انہیں شرم آنی چاہیے. ہم تو تیار ہیں, ہم تو کہتے ہیں آؤ اوپن بیلٹ پہ آؤ, اس الیکشن میں بھی آؤ. ہم ہر الیکشن چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو, اوپن بیلٹ ہو. ہارنے والا گریسفلی اپنی ہار تسلیم کرے اور جیتنے والا کہہ سکے کہ وہ میرٹ پہ جیتا ہے. کیوں نہیں آتے اوپن بیلٹ پہ؟ ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کو, آؤ اوپن بیلٹ پہ. شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ آپ اصول اور نظریات کے, ہم نے ہمیشہ آپ سے سنا ہے اصول اور نظریات کو, آپ کے کیپٹن بھی, وہ ہمارے لیڈر کا پیغام ہے اور ہم اس کے فالوورز ہیں. آپ بھی یہی کہتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اقلیت کو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے, اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا کھیل تو نہیں کھیلا جائے گا سر؟ دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا, جہاں پہ کہ گورنمنٹ کے 20 سے 25 ارکان زیادہ تھے.
क्यों मुखालिफत कर रहे थे ओपन वोट की? बिकॉज इनको पता था कि ये ज़मीरों के खरीदार हैं, ये पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदते हैं, लालच देते हैं, धौंस देते हैं। वहां पे तो इन्होंने जो हमारी 20, यहां पे तो 3 की या 2 की बर्तरी है, वो भी उसमें अगर आप इंडिपेंडेंट लोग शामिल करें तो बर्तरी है ही नहीं। आप इलेक्शन कमीशन के जो वहां नोटिफिकेशन देखें, वहां पे देखें कि कितने आजाद मेंबरान हैं। तो इसलिए ये इनको उधर एक फार्मूला इस्तेमाल किया और इधर दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया, जिसमें कि इन्होंने कैमरे लगाकर और अपने जिनको इन्होंने जो भी किया है, पैसे दिए हैं, जो भी किया है, धौंस है, ब्लैकमेलिंग है, उसके लिए रिकॉर्ड भी रखना चाहते थे। ये है इनकी सियासत और ये है इनका किरदार, जिसको कि इमरान खान इंशाअल्लाह, क्योंकि हम हक पे खड़े हैं, हमारी जो जद्दोजहद है कि मुल्क को इस करप्ट टोले से निजात दिलाई जाए। इन्होंने इस मुल्क की मईशत को, इखलाकियात को, सियासत को, जमहूरियत को बिल्कुल जमीन बोस कर दिया है। और ये आज फिर अपनी करप्शन बचाने के लिए जितनी जद्दोजहद ये कर रहे हैं, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए कर रहे हैं। साहब ये बताइए सर कि ये बात हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या फैसला आएगा? देखें, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला, देखें जो भी मैदान में जाता है वो जीत के लिए जाता है, लेकिन हमारी जीत और उनकी जीत में फर्क है। उनकी जीत जो आपको नजर आई कि 180 मेंबरान और दूसरी तरफ 150 या 155 बंदे थे और उधर हमारा कैंडिडेट हार गया। तो इधर तो जो इनके हिसाब से जो 2 वोट का फर्क है, हमारे हिसाब से तो फर्क है ही नहीं। अगर आप जितने भी आजाद अरकान को मिलाएं तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं। और हम मुकाबला, हमारे लीडर ने हमेशा, वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि उसने अपने स्पोर्ट्स के करियर में भी न्यूट्रल एम्पायर्स लाए, उसने हमेशा मेरिट को तरजीह दी, उसने हमेशा इस बात की यहां पे वो की कि अगर ये मुल्क पसमानदा रह गया है, उसकी वजह ये लोग जिम्मेदार हैं जो कि इस मुल्क को अपनी जाती जागीर समझकर चलाना चाहते हैं। शिबली साहब ये बताइएगा कि यकीनन आपने जो इल्जाम लगाया अपोजिशन पर कि उन्होंने कैमरा नस्ब किया है, तो अपोजिशन की जानब से ये मौक़िफ़ जो हमने जो बात हुई उनका ये है कि इस वक्त हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, कंट्रोल जो है वो अगर पहले से देखा जाए सेनेट सेक्रेटेरिएट का तो वो भी हुकूमत के पास था जी। तो कैसे अपोजिशन जो है वो कैमरा नस्ब कर सकती? मेरा यही सवाल है कि नेशनल असेंबली में भी हमारी हुकूमत है, स्पीकर भी हमारे हैं, सिटिंग स्पीकर, आज तो कोई चेयरमैन भी नहीं है, तो उन्होंने कैसे ये 180 को 5 वोट की शिकस्त में कन्वर्ट कर दिया? ये मेरा सवाल है कि ये बताएं, अगर हमने करना होता तो हम तो फिर उधर ना करते, जिधर के हमारी हैसियत भी है, उधर हमारे पास नंबर भी हैं, उधर हमारे पास जीत के बिल्कुल वाजे इम्कानात हैं। और फिर दूसरी बात यह कि कौन सी पार्टी है जो कि चोरी छुपे वोट देने की बात करती है, कौन सी पार्टी है कि जो शफाफ शो ऑफ हैंड्स के साथ बात करती है? तो इसलिए इनका जो ये तरीका रहा है, जो इन्होंने आज भोंडा एक तरीका इख्तियार किया है, जिसमें कि इन्होंने ये शो किया है कि जाए वकूफ पे चोरी भी की और जाए वकूफी भी पहुंच गए। ये बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, इनका जो तजुर्बा है ना, वो वोट रिजेक्ट करने के से लेकर और हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स, हर किस्म की चीजों के ये माहिर हैं, और ये उधर ही पहुंचते हैं जो इनकी जाए वारदात थी। सर ये बताइएगा कि अभी पहले आपने कहा कि नॉन लीग ने पीपल्स पार्टी में बहुत सारे मुलाजिम यहाँ पे भर्ती किए हुए हैं, उनकी हुकूमतें रही हैं। अब सीसीटीवी में भी सामने नजर तो आ सकता है कि कौन लेके वहाँ पे किया है, क्या सिक्योरिटी से लेके अंदर जो बैठे सारे मुलाजिम के साथ? देखें, ये तो मैं यही कह रहा हूं कि हम तो इसकी तह तक जाएंगे, हम तो तह तक जाएंगे, हर चीज हमको उसको वो पहुंचेंगे कि ये किसने किया और उनको बेनकाब करेंगे। अच्छा सर, ये एक और भी सियासी हलकों में एक तासुर उभरा हुआ है कि क्या वाकई यूसुफ नजर गिलानी साहब पर नाअहली की तलवार लटक रही है? देखें, वो तो सारी चीजें चल रही हैं, सारी कौम को वाकिफ है। उनके ये वो लोग हैं जिनकी की हुकूमतों में क्या कुछ हुआ, तोशाखाना भी नहीं छोड़ा, ना मुल्क के जो एक इस्तीफा दे दिया, किस लिए? यही एक फर्क है। इस्तीफा दे दिया किसको बचाने के लिए? अपने लीडर आसिफ अली जरदारी को बचाने के लिए। उसको क्यों बचाने के लिए? क्योंकि कौम, उसने वो जो $65 मिलियन जो कि स्विस अकाउंट में पड़े हुए थे, ये तो इन लोगों का, आप इनको चाहते हैं कि ये लोग आए इन इदारों पर बैठे जिससे कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ये वो लोग हैं। इन्हीं आप बताएं हमें कि आया कौम ने नहीं देखा कि किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल किया?
वो इसी वजह से थे कि इन्होंने अपनी लीडरशिप को तरजीह दी अवाम के ऊपर, अवाम के पैसों को इन्होंने लुटने दिया और अपनी हिफाजत की, अपनी लीडर की। ये वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक खास तबके का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम वो लोग हैं, इमरान खान वो लीडर है जो कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखता है। इन्होंने तो हार तक नहीं छोड़ा, वो हार जो तोहफा था वो भी चोरी किया। इनका हार, असल में इनका हार मुकद्दर है और आज भी इनको हारी होगी, तो ये हारे हुए हैं और हारेंगे इंशाल्लाह। पहले पिछले दौर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर नून लीग वाले जब से आप लोग जीते तो धमाल लगाते थे कि धांधली हुई है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये हो रहा है, ये कब तक चलेगा सिलसिला कि पार्टियां नताइज को तस्लीम करेंगी भाई ये इसका वाहिद इलाज जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह के अमली तौर पे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं की इनकी तरह, जिस तरह के फैसल साहब ने कहा कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि हम ओपन बैलेटिंग कराएंगे। यही वजह है कि जब तक ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होगी जनरल इलेक्शंस में, सेनेट का इलेक्शन ओपन नहीं होगा, ये इस किस्म की चीजें करते रहेंगे और ये सिर्फ वो जो कि मुजरिमाना जहनियत रखते हैं वो ही हमेशा कामयाब होते रहेंगे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने उनको बेनकाब किया है। फराज और सेनेटर फैसल। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अपोजिशन वाले बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह आए और खुद से ही उन्होंने कैमरा डिस्कवर किया।